को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। काला जादू किस्त नंबर 8 में तो अब उन लोगों में से था जिनसे दुनिया छीन ली जाती है, और अब तो मुझे सारी बातें बेकार लगती थी। मैं रात को ज़मीन पर लेट गया। दूसरे दिन फांसी की सज़ा दी जानी थी मुझे। गौर करता रहा। सिंत्री मुझे इबादत की तलकीन करते रहे। आज पहली बार मैंने उनकी आंखों में हमदर्दी के आसार देखे थे। एक सिंत्री ने मुझसे कहा, बाबू इबादत करो, अल्लाह के हुजूर जा रहे हो, जो कुछ करके जा रहे हो वो अच्छा नहीं था, लेकिन तौबा कबूल हो जाती है। मैंने उसे करख्त निगाहों से देखा और दूसरी तरफ रुख कर लिया। सुबह करीब आ रही थी और उसके साथ ही आसाब में एक खिंचाव पैदा होता जा रहा था। जहन में तनाव पैदा हो गया था। सिंत्री आए, उन्होंने मुझे कोठरी से निकाला, दोनों हाथ पुश पर बांधे और मुझे शानों से पकड़कर ले चले। एक एक कदम मनोवज़नी लग रहा था। हर कदम पर यह महसूस होता था जैसे कोई गहरा गड़ा है जिसमें मैं जा गिरूँगा। शानों पर शदीद दबाव महसूस हो रहा था। फिर दपातन किसी ने मेरी गर्दन पर गदगदी की और मैं चूक पड़ा। सिंत्री मुझसे दूर थे। फिर ये कौन है? अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। फिर यूँ लगा जैसे सर पर कोई चीज़ चल रही है, लेकिन बंधे हुए हाथों की वजह से उसे टटोल ना सका। तभी मेरे कानों में आवाज़ उभरी, मैं हूँ मियाँ जी, पहचाना? और मैंने उसे पहचान लिया। भला उसे न पहचानता, वही मनहूस आवाज़। मेरे साथ चलने वाले सिंत्री अगर गौर करते तो मेरे सर पर बेटी मुकड़ी को देख सकते थे। नहीं मियाँ जी, ये ससुरे हमें ना ही देख सकते। अब क्या है? मैंने पूछा। मज़ा आ रहा है मियाँ जी के ना? उसकी आवाज़ सुनाई दी और फिर बारीक सा टमटमाता हुआ कहा। मैं भला इस बात का क्या जवाब देता? फांसी हो जाएगी अब तुम्हें, हार मर जाओगे। क्या तुमने कहा था ना हमने? मैं खामोशी से एक कदम बढ़ाता गया। ज़िंदगी बढ़िया है या मौत मियाँ जी? बोलो, जीना चाहो या मरना? मेरे जहन में चनाका सा हुआ था। मैं बोले बग़ैर ना रह सका। अब भी ज़िंदा रहने का कोई इम्कान है? क्यों ना है, हम जो हैं। अब तू क्या कर लेगा? अब मेरी मौत कितनी दूर है? मैंने कहा और फिर वो अपनी मकरूह आवाज़ में हंसा। तुम बात तो करो मियाँ जी। हम क्या कर लेंगे ये तो बाद में ही मालूम होगा। उसने कहा, क्या बात करूं? हमारा काम करोगे? देखो मियाँ जी, तुम्हारा रास्ता कोई ना रोकेगा। तुम वहाँ जा सको जहाँ हमें जाना है। आंखें बंद करके चढ़ते चले जाना पागंदावर, और फिर हमें वहाँ रख देना। बात देखना मज़ा ज़िंदगी का। मगर वो पाक मज़ार है और तू गंदा आमिल। भी पाक ना पाक के चक्कर में पड़े हो। मर्जी है तुम्हारी। सुन कमीने गलीज़ साधु, मेरे साथ जो कुछ हो चुका है वही इतना है कि मैं दुनिया से बेजार हो गया हूँ। यकीनन मेरे गुनाह इतने होंगे कि मेरी ये इंतहा होती है। अब इस आखिरी वक़्त में मैं तेरे सामने ये नापाक इकरार करके अपना ईमान नहीं खोना चाहता। मौत मेरे सामने है। अब मुझे किसी और चीज़ से दिलचस्पी नहीं है। मैं तूकता हूँ तुझ पर। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, जिंदा तो तुम्हें रहना है मियाँ जी। मैं समझा था कि किस बिल निकल गए होंगे। मौत सामने देखकर होश आ गया होगा, मगर कोई बात नहीं। मेरे पास भी वक़्त है और तुम्हारे पास भी। ये काम तुम्हें करना होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ऐसे नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी। एक दफ़ा में मर गए तो क्या फ़ायदा? मज़ा तो जब है जब बार बार मरोगे। उस वक़्त तक मरते रहो जब तक हमारा काम करने के लिए तैयार ना हो जाओ। सिंत्री चूं चूं कर मुझे देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि शायद मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे मुखातिब नहीं था। आखिरी अल्फाज के बाद मैं खामोश हो गया, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। बिलाखिर मैं जेल के फांसी घर पहुँच गया। अजीब सी जगह बनी हुई थी। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ाई गई, फिर मेरी आंखों पर कपड़ा चढ़ाया गया। मजिस्ट्रेट, जेलर और डॉक्टर वगैरह मौजूद थे। अजीब पुरस्रार माहौल था। मुझ पर सकूत तारी था। फिर मेरी गर्दन में फांसी का फंदा फिट किया गया। मुझे अपने पैरों तले ज़मीन निकलती महसूस हुई। फिर यूँ लगा जैसे कोई नरम चीज़ मेरे पैरों के नीचे आ गई हो।
کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا ہو۔ پھر ایک دھواں سا میرے اوپر چھا گیا اور 2 ہاتھوں نے میری گردن سے پندہ نکال لیا۔ عجیب سا شور سنائی دیا، بھاگ دوڑ ہونے لگی۔ کسی نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھاتا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں گھسٹ رہا تھا۔ پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے۔ ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئی تھی۔ کسی نے ذیلی دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکال لایا۔ جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا ایک درخت نظر آ رہا تھا جو بہت گھنا تھا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی شاخ پر بٹھا دیا ہو۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالات خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی۔ 2 پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے، پھر وہ اسی شاخ سے آ ٹکے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جسم بھی اس شاخ پر آ گیا۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا۔ وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کیسے رہی میاں جی؟ بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سب کچھ نہیں تھا، زندگی ختم ہو گئی تھی میری۔ سب کچھ ہو گیا تھا، پورے حواس کے عالم میں ہوا تھا، مگر بچ گیا تھا۔ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اس نے کہا، اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی۔ پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں۔ سارے کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے، تمہیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا۔ خود آؤ گے چل کر ہمارے پاس، ہم سے رو رو کر کہو گے، مہاراج ہم تمہیں پھر پاگن کے دوارے لے چلنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب تک تم ہمارا یہ کام نہ کرو گے، ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے، جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر، ہمارا کام کر کے۔ کیا سمجھے؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تمہارا جان بچا کر یہاں تک لے آئے، روشنی میں نیچے اترے تو در لیے جاؤ گے، رات کو اترنا اور گھر چلے جانا اور پھر سوچنا۔ کیا سمجھے؟ وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔